And Tandonji will kill me if I make him wait more longer. So, hello? So, we shall be starting the program within 5 minutes. Whoever are the backbenchers, please come in the front, including Tandonji. All backbenchers should come in the front. Each and everyone present here. We are gathered here today to celebrate a very auspicious occasion, the Doctors' Day. Ladies and gentlemen, esteemed guests and honored doctors, today we gather to celebrate a profession that embodies the highest virtues of humanity: compassion, dedication and selflessness. On this Doctors' Day, we come together to express our deepest gratitude and admiration for the men and women who have chosen to devote their lives to the noble art of healing. Doctors are the guardians of our health, the comforters of our sorrows, and the champions of our well-being. They work tirelessly, often behind the scenes, to diagnose, treat, and cure. They comfort us in our darkest moments and celebrate us in the brightest. Now for the opening speech of the day, I would like to call upon Dr. Shumona Ganguly along with Dr. Tamanna to take out the proceedings for today. Thank you. Hello everyone, welcome to this year's version of Doctors' Day. Happy Doctors' Day to all of my colleagues, all of my friends, all of my seniors. It has been my pleasure, our pleasure to organize this session, second time in 2 years. As Mr. Tandon says, we have nothing else to do. Okay. I take his words of wisdom and start our program. Request everybody to join us in the front. It will be an evening full packed of programs and performances, all from doctors and people from the medical fraternity. As we know, none of us are professionals. We don't have time or the luxury to perform or to practice for a performance. So there will be some mistakes, at least from the juniors. ক্ষমা ঘেন্না করে নেবেন, কিন্তু from our end I would really love to say it was done with full effort and full confidence from our end. Thank you everybody, and I should like to call upon Tamanna Pansari, my colleague, friend, philosopher, and it is
her second profession. If she ever goes and says that she doesn't want to be a doctor, she will be an event manager and will excel in it, as I can guarantee. So, thank you everybody. Tamanna. Thank you, Shubhanadi, for such an appreciation. I would like to say a few lines because it's our day, so we need some appreciation for all of us. Wings and stethoscopes, tools of their trade, in the hushed corridors where life meets fate. Each heartbeat measured, each soul's parade. Healers of hope never abate. In the hushed corridors where life meets fate, their hands steady, their minds keen. Healers of hope never abate. Through the night, their presence unseen. Their hands steady, their minds keen. Each heartbeat measured, each soul's parade. Through the night, their presence unseen. Wings and stethoscope, tools of their trade. Thank you so much for coming for this beautiful evening. Happy Doctor's Day to all of you. I would like to invite Dr. Autry. She will just have an opening dance on Rabindra Soumya. Once again, a very good evening. I'm Dr. Shoham Mitra. I'll be taking you through the proceedings on this auspicious day. To start off, remembering someone without whom we probably do not start any occasion, the great Rabindranath Tagore. To start off this occasion, we'll have an opening dance by our very own Dr. Athri. Let's give a round of applause for this opening dance. আরো বেদনা প্রভু দাও
তৃষা ভরিয়ে মোরে আরো 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 দাও প্রাণ প্রাণ ভরিয়ে তৃষা ভরিয়ে মোরে আরো 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 দাও প্রাণ। An excellent performance by Dr. Athray. They say a performance sets the mood for the occasion. It was that kind of a performance. The next, we have someone with us, আমাদের সকলের খুব প্রিয় একজন, যিনি সবসময় আমাদের পাশে থাকেন বিভিন্ন সুবিধে বিভিন্ন অসুবিধে আমরা যখনই যাই তখন ইনি কোনো না কোনোভাবে আমাদের সাহায্য করেন। আমরা আমাদের মধ্যে আজকে পেয়েছি ডক্টর সৌরভ কোলে। I ask sir to please grace us with the presence. Thank you. আজকে এখানে উপস্থিত সকলকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন। আমরা তো এক্সপেক্ট করেছিলাম আরও বেশি জন আসবেন, বাট আমরা ওয়েট করছি। তা যাই হোক, আজকে আমরা এখানে সকলে মিলে জমায়েত হয়েছি, তা এটা একটা ভালো এক্সপিরিয়েন্স। আজকে যে জন্য আমরা জমায়েত হয়েছি বিধানচন্দ্র রায়ের সম্বন্ধে তার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জানানোর জন্য। বিধানচন্দ্র রায়কে বলা হয় যে আধুনিক পশ্চিমবাংলার রূপকার। তিনি একদিকে যেমন চিকিৎসক ছিলেন, ঠিক তেমনি তিনি একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী, রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ তিনি ছিলেন। 1 জুলাই 1882 সালে পাটনার বাকিপুরে তার জন্মগ্রহণ করেন এবং তার উত্তরাধিকার বহুমুখী চিকিৎসা, শিক্ষা এবং জনসেবায় তার অবদানকে তিনি নিয়োজিত করেন। ভারতে তার প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পরে তিনি ইংল্যান্ডে চলে যান এবং সেখানে এমআরসিপি এবং এফআরসিএস দুটো ডিগ্রি তিনি অর্জন করেন। ভারতবর্ষে ফিরে আসার পরে তিনি যাদবপুর টিবি হাসপাতাল, কমলা নেহরু মেমোরিয়াল হাসপাতাল, ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন, চিত্তরঞ্জন সেবা সদন সহ বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠা করে স্বাস্থ্যসেবার কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেন। তার এই কাজ শুধুমাত্র বাংলায় নয়, সারা ভারতবর্ষেই স্বীকৃত হয়। তিনি একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেন। 1948 সাল থেকে 1962 সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি। তার নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য শিল্পায়ন হয়। আইআইটি খড়গপুর, কল্যাণী ইত্যাদি তারই সৃষ্টি। ডাক্তার রায়ের অবদানের জন্য 1961 সালে ভারতের সর্বোচ্চ পুরস্কার, যেটা বলা হয় অসামরিক পুরস্কার ভারতরত্ন, তাকে প্রদান করা হয়। তার জন্মদিন 1 জুলাই সারা ভারতবর্ষে আজকে ডাক্তার দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। তার চিকিৎসা এবং জনসেবার ক্ষেত্রে তার উত্তরাধিকারকে সম্মান করেই আজকে তার এই অনুষ্ঠান এবং আমরা তাকে আজকে স্মরণ করছি। ভারতীয় সমাজে তিনি একটা উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ রেখে গেছেন এবং তাকে আগামী প্রজন্মের জন্য একটা আদর্শ গড়ে তুলেছেন। আমাদের কাছে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় একজন আদর্শ ব্যক্তিত্ব। আজকে আমরা কি ভাবতে পারি, কি করতে পারি? আমরা চাই যে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটা দূষণহীন, কলুষমুক্ত, নীরব পৃথিবী গড়ে তোলার। এ ব্যাপারে যেন আমরা সকলে অঙ্গীকার নিই। আজ যে শিশু জন্ম নেবে সে যেন আগামী দিনে একটা শুদ্ধ পরিবেশে নিঃশ্বাস নিতে পারে, সেটাই আমাদের আজকে ডাক্তার ডে আমরা যে উদযাপন করছি তার একটা আমাদের অঙ্গীকার করা উচিত। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য এ ব্যাপারে একটা কবিতা লিখে গেছেন, সেই কবিতাটা আমি আবৃত্তি করছি আপনাদের কাছে। কবিতাটির নাম হচ্ছে ছাড়পত্র। যে শিশু ভূমিষ্ঠ হলো আজ রাত্রে, তার মুখে খবর পেলুম সে পেয়েছে ছাড়পত্র এক। নতুন বিশ্বের দ্বারে তাই ব্যক্ত করে অধিকার, জন্মমাত্র
সুতীব্র চিৎকারে। খর্বদেহ নিঃসহায়, তবু তার মুষ্টিবদ্ধ হাত উত্তোলিত, উদ্ভাসিত কি এক দুর্বোধ্য প্রতিজ্ঞায়। সে ভাষা বোঝে না কেউ, কেউ হাসে, কেউ করে মৃদু তিরস্কার। আমি কিন্তু মনে মনে বুঝেছি সে ভাষা। পেয়েছি নতুন চিঠি আসন্ন যুগের, পরিচয়পত্র পড়ি ভূমিষ্ঠ শিশুর অস্পষ্ট কুয়াশা ভরা চোখে। এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান। জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ মৃত আর মানুষের ধ্বংসস্তূপ পিঠে চলে যেতে হবে আমাদের। চলে যাব, তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ, প্রাণপণে পৃথিবীর সরাবয়ে জঞ্জাল। এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি নবজাতকের কাছে, এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার। অবশেষে সব কাজ সেরে আমার দেহের রক্তে নতুন পৃথিবীকে করে যাব আশীর্বাদ, তারপর হব ইতিহাস। Now I will call upon Mr. Tandon to enlighten the lamp. Mr. Tandon, please. Requesting all the doctors to please accompany Mr. Tandon. Requesting all the doctors, please. Where are we now? জয়া রে গোবিনা সবাইকে দাঁড় করে দিয়ে সবাইকে দাঁড় করে দিয়ে Please clap. সবাই মিলে দাঁড়িয়ে প্লিজ। স্যার প্লিজ। ম্যাম প্লিজ। Excuse me. জয় যেতে দে শিওর শিওর। হ্যাঁ স্যার জান না দৌড়িও सर प्लीज सर। सर थोड़ा सा ये आजकल इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जमाना है। once more। থ্যাংক ইউ Call upon on stage Mr. Tandon to give a small speech. He says he does not like doctors, but he is the greatest fan we have in Bellevue of the medical fraternity. Please, Mr. Vishwa Pitama, please come here. I think he did not hear me. He's got me eyes. I would like to call you for a few words, sir. You know my words. No, I know. You want them? Yes. They are not ready. Good evening, everybody. A very happy Doctor's Day to all of you. Thank you. Let me tell you one thing, that today is a great day particularly for me. Not only I am celebrating Doctor's Day with all my doctors, I wish there were more, there are very few which have come today. But you know, today we are also celebrating Chartered Accountants Day and GST Day. So, Bellevue has been fortunate today to get the GST award, the only hospital in Eastern region for best
collection from hospital point of view, best return, best accounting, timely returns, no blemishes, no complaints, no demands, no interest payments. All timely payments. Just like we believe in making timely payments to doctors, welcome comments. We also make sure that we make payments to the government in time. And that is, of course, with the support of the doctors. I'm very grateful to all my doctors for supporting the institution, but I need more support because we have 1,400 strong employees, strength working in the hospital, and we have to look after so many families, including yours, including mine. Recently, Times of India did a survey which I put it on record. Dr. Kole, of course, said, "Aapni shabai ki likhe diyeche." So I told Dr. Kole, ki you should not only, share your good things, you should also share your weaknesses, and then you should open it to the public to come forward and give us ideas how to improve upon the same. We cannot be satisfied with what we have got, because remember, at the end of the day, just like your expenses goes up day after day, our expenses also go up. So we, honestly I'm telling you, as a commercial man, we also need finances, we also need incomes, and that is going to also, we are going to share it with you also in various methods, by improving the institution, by developing with latest equipments, by modernizing the infrastructure, by getting new equipments. Day in and day out, the doctors in the OT operation theaters, they keep on demanding from me so many things, and I keep on giving them. Each instrument costs fantastic amount. You'll be surprised that a Mercedes or a BMW might be costing certain amount, but a small equipment which a doctor is using in the OT is 3 times the price of the Mercedes. Have you ever thought about that? A laparoscopic set, if I have to buy a good one, it costs 75 lakhs, 80 lakhs. Dr. Baig knows the figures. Even more than the Mercedes or the BMW or maybe the MG nowadays, which I see many. So I'm not pointing at anybody. I'm frank. So my point is that I have given that in the WhatsApp. I want all my doctor friends here to give me ideas how to improve upon my existing setup. Expansions are different things, we are planning expansions that will come in the due time. But we have to develop the institution so that we get more people, more patients. Word of mouth is very important. Not only we should speak good about the institution outside, our doctors should also do some marketing by giving good words to the patients, by encouraging them, so that the word of mouth that spreads has an effect to get more patients. By giving advertisements in the newspapers and putting billboards on the roads is not going to help you. Nowadays you must have seen that these things are not coming at all. Because people have come to know, we, doctors, everybody, that word of mouth is best, service is what is required. Patients have become very choosy, very smart, and they also do a lot of marketing, they do a lot of study, they go on the Google, they see so many things. So goodwill of hospital and goodwill of a doctor is very important for any institution to survive. So again, I wish all my doctor friends a very happy Doctor's Day. Have a good evening, and I'm sure Dr. Sumanna has put in a lot of labor as usual. She's very good at it, at least in something. So Dr. Sumanna, it's all yours. Thank you. Ankita Basu.
more importantly, I would like to say the next program is by none other than her better half. Okay, better half. It will be a singing performance. Thank you. Hello. Good evening, everybody. Good evening, everybody. Today, on this beautiful evening, I will present a शायरी in front of you. It's written by me. So, शुरू करते हैं. अर्ज किया है. थोड़ी उम्र तो हंस के बिताना, थोड़ी देर अपने घर ठहर जाना. ये सफर बहुत लंबी कहानी है. कुछ खोना है और कुछ पाना. ये सूरज कभी पिघला देगी तुझे, ये चांद कभी झुटला देगी तुझे. मुश्किलें एक साथ बरस जाएंगी, दर्द के सिक्के एक साथ बिखर जाएंगे. याद रख तू रोशनी से जन्मा है, याद रख तू ईमान में तराशा है. पत्थरों से टकराने का हौसला रख, अंधेरों से गुजरने का जज्बा रख. ये रात भी दिन में समा जाएगी, बदनसीबी एक दिन नसीब लाएगी. तू इस काबिल बन कि तेरे काम बोल जाए, तू इस काबिल बन कि नए रास्ते बनाए. दुनियादारी को दिलदारी सिखा देना, किसी की मदद में 2 कदम बढ़ा लेना. खुद से ज्यादा किसी और में जीना, सीख ले किसी और के आंसू पीना. मोहब्बत से ही ये कुदरत कायम है, तुझे बनाने वाले की भी यही चाहत है. शुक्रिया. No competition. Monica, light is not a competition. There's no competition. Everybody is doing good. Thank you, Unki Dadi. An excellent recitation, a shairi that etched in our minds. Up next is our very own Orindam Da, the better half of Dr. Ankita, to mesmerize us with a song performance as of now. Auspicious occasion of National Doctors Day, I would like to take this opportunity to express my heartfelt gratitude and respect for all the doctors present here and everywhere who have dedicated your lives to the betterment of the society. So today I would like to present a few songs in front of you. So please give me some time to just set up the guitar and stuff. Okay, so bear with me for 2 minutes and we'll get started. Okay, thank you. We are trying to start by 8:15, and I would request all the performers to just buckle up your seat. Thank you. এই সাউন্ডটা ওখানে যাবে না। শোনা যাচ্ছে পিছনে? শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদের নলে অঙ্গ জয় জ্বলিয়ারে ভ্রমর কইয়া। শোনা যাচ্ছে? পিছনে শোনা যাচ্ছে?
গিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদের অনলে আমার অঙ্গ যায় জ্বলিয়া রে ভ্রমর কয় গিয়া ভ্রমর কয় গিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদের অনলে আমার অঙ্গ যায় জ্বলিয়া রে ভ্রমর কয় গিয়া কইয় 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 রে ভ্রমর কৃষ্ণ রে বুঝাইয়া কইয় 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 মহি রাধা ময়রা যাইব কৃষ্ণ হারা হইয়া রে ভ্রমর কয় গিয়া ভ্রমর রে আগে যদি জানতাম রে ভ্রমর যাইবারে ছাড়িয়া আগে যদি জানতাম আগে যদি জানতাম রে ভ্রমর যাইবারে ছাড়িয়া মাথার কেশর দুই ভাগ করি রে রাখিতাম বাঁধিয়া রে ভ্রমর কয় গিয়া ভ্রমর রে অঙ্গ যায় জ্বলিয়া অঙ্গ যায় জ্বলিয়া রে ভ্রমর কয় গিয়া Thank you. I have three songs, medley of Kishore Kumar. So these are all popular numbers. So you guys would definitely know them. So feel free to join in. Okay. सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब वो छलक जाता है जो पैमाना होता है हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है क्षमा कहे परवाने से परे चला जा मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ क्षमा कहे परवाने से परे चला जा मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है
दीवाना होता है, मस्ताना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। दूर रहती है तू, मेरे पास आती नहीं, होठों पे तेरे कभी प्यास आती नहीं। ऐसा लगे जैसे कि तू हंस के जहर कोई पिए जाए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। एक अजनबी अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकला घटा से चाँद। अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकला घटा से छाँव। चेहरे पे जुल्फे बिखरी हुई थी, दिन में रात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। जाने मन जाने जिगर होता मैं शायर अगर, कहता गज़ल तेरी अदाओं पर। जाने मन जाने जिगर होता मैं शायर अगर, कहता गज़ल तेरी अदाओं पर। मैंने ये कहा तो मुझसे खफा हो, जाने हया हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। Thank you so much. My last presentation. Everyone knows this song. Now everyone needs to join me in, okay, on this one. I'm sure everyone knows this one.
पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमां ये है, वो जिंदगी में कल क्या बनेगा, हर एक नजर का सपना ये है, कोई बगियों में काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। Come on, everybody. मेरा तो सपना है एक चेहरा, देखे जो उसको झूमे बाहर, गालों में खिलती कलियों का मौसम, आंखों में जादू होठों में प्यार, बंदा ये खूबसूरत काम करेगा, दिल की दुनिया में अपना नाम करेगा, मेरी नजर से देखो तो यारो कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ।